pag mga anak yung baboy guys, ganyan yun lang yung para hindi yung para iwas prolap guys, yung bot guys, bot ganyan, hindi inyo lang ganyan pag mga anak yung baboy nyo. Ganito ito ganyan yun guys, baka makatulong sa inyo ganyan, para iwas prolap guys, ganyan lang, diin nyo lang diin. Anak yung baboy namin guys, 12 piglets guys. Ayan yan lang guys, ganyan. May biik yan para safety yung baboy na